रोजा न शहर ऐसा जो न होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नैसा गुंबद नैसा रोजा न शहर ऐसा जो न होगा। नैसा गुंबद नैसा रोजा न शहर ऐसा जो न होगा। जो आप होगा हर की शहर का, जो आप होगा हर की शहर का मदीना तोला जवाब होगा। नैसा गुंबद नैसा रोजा न शहर ऐसा जो लब होगा। नैसा गुंबद नैसा रोजा न शहर ऐसा जो लब होगा। सुभान अल्लाह। নায়েসা গুম্বাদ নায়েসা রওজা, রসুলের সবুজ গম্বুজ যে মাজার আছে না, ওই গম্বুজ আর ওই যে রওজার মতো পৃথিবীতে আর রওজা হবে? যদি বলি রসুল যে শহরে জন্ম ছিল আছে মদিনাতুত তৈয়্যিবা, মদিনা শহরে, এই মদিনার মতো সুন্দর ভারত শহর পৃথিবীতে আছে? তাই বলছি নায়েসা গুম্বাদ নায়েসা রওজা না শহর ऐसा जो लब होगा। नैसा गुंबद नैसा रोजा न शहर ऐसा जो लब होगा। जो आप होगा हर की शहर का मदीना तोला जवाब होगा। नैसा गुंबद नैसा रोजा न शहर ऐसा जो लब होगा। सुभान अल्लाह। আল্লাহ তাআলা যেন ওই রওজায় আমাদের প্রত্যেকের যাওয়ার তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আল্লাহ।